Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shrimati Subhadra Devi ki Jai. Shri Shri Radha Govinda ki Jai. Shri Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda ki Jai. Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharat Shatrudhna ki Jai. Gauranga Nitai Gosai ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai ki Jai. Jagannath Swami Patit Pavana ki Jai. Jai Shri Lakshmi Nrsimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshana Chakra ki Jai. Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai. Shri Guru Parampara ki Jai. Srila Prabhupada Patit Pavana ki Jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutade Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishapanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpatarubhishcha Kripa Sindhubhya Eva Chaha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots. Aujourd'hui, nous reprenons nos études de Srimad Bhagavatam. Харе Кришна, дорогие преданные, сегодня мы продолжаем изучение Шримад Бхагаватам. Donc, 4e chant, 2e chapitre, à partir du verset 33. 4-я песня, 2 глава, начиная с 33 стиха. Maitreya uvacha tasya vam vedata shapam brigo sa bhagavam bhava nishchakrama tata kinchid vimana iva sanuga. Traduction. Maitreya Muni dit: l'échange de malédictions opposant les partisans de Shiva et ceux de Daksha et Bhrigu fit naître en Shiva une grande morosité. Sans dire un mot, il quitta l'arène du sacrifice suivi de ses disciples. Tenu reporté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ce verset décrit le caractère idéal de Shiva. Alors que ses partisans et ceux de Daksha échangeaient des malédictions, lui, le plus grand des Vaishnavas, demeura si calme qu'il ne prononça pas une parole. Le Vaishnava se montre toujours tolérant et Shiva, considéré comme le plus élevé d'entre tous, révèle au cours de cet épisode l'excellence de son caractère. Sachant que tous ces gens, autant de ses participants que ceux de Daksha, se livraient sans raison en échange de malédictions sans accorder le moindre intérêt à la vie spirituelle. Il se sentit devenir morose. Étant un Vaishnava, il ne considérait personne comme inférieur ou supérieur. La Bhagavad Gita enseigne à ce propos Pandita Samadashina. L'homme au parfait savoir ne fait aucune différence entre les êtres, car il les voit tous
d'un point de vue spirituel. Aussi, la seule alternative pour Shiva était-elle de quitter les lieux afin de mettre un terme à cet échange de malédictions entre Nandishvara d'un côté et Bhrigu Muni de l'autre. Перевод. Мудрец Майтрея сказал, когда слуги и приближенные Господа Шивы и сторонники Дакши и Бригу принялись проклинать друг друга, лицо Господа Шивы омрачилось. Не проронив ни слова, он покинул место жертвоприношения, и его ученики последовали его примеру. Комментарий о божественной милости Бхактивиданта Свами Прабхупад. Этот стих описывает безупречный нрав Господа Шивы. Господь Шива является величайшим из вайшнавов. Пока его сторонники и сторонники Дакши проклинали друг друга, он оставался невозмутимым и не проронил ни слова. Терпение вайшнава безгранично, а Господь Шива является величайшим вайшнавом, поэтому он наделен всеми лучшими качествами, о чем свидетельствует описанная сцена. Господь Шива помрачнел, так как увидел, что этих людей, его сторонников и сторонников Дакши, бессмысленно предающих друг друга проклятию, не интересует духовная жизнь. Будучи вайшнавом, он не делит людей на высших и низших. В Бхагавад-гите говорится «Пандита сама даршинага». Тот, кто обладает совершенным знанием, не считает одно живое существо менее значительным, чем другое, ибо ведь духовную природу всех живых существ. Поэтому Господу Шиве не оставалось ничего другого, как покинуть место жертвоприношения, чтобы оставить своего слугу Нандишвару и Бхригу Муни, осыпавших друг друга проклятиями. Donc, quand cette querelle a commencé entre les présents qui tenaient le côté de Daksha et les présents, les suiveurs de Seigneur Shiva, Когда эта ссора между сторонниками Шивы и Дакши началась, le visage de Shiva était très mécontent. Лицо Господа Шивы помрачнело. On peut dire, mais un pur Vaishnav comme Seigneur Shiva ne doit pas agir à ce genre de choses. Можно сказать, что вайшнавы такого уровня, как Господь Шива, не должны реагировать на подобные явления. Mais sans rien dire, Seigneur Shiva s'est levé et parti en abandonnant ce lieu de sacrifice. Но ничего не сказав, Господь Шива встал и покинул арену. Comme ça, on voit que, en effet, la conduite de Seigneur Shiva était la meilleure entre tous les présents. Отсюда мы видим, что его поведение было лучшим из всех, кто присутствовал там. Un vrai Vaishnav, il cherche toujours satsanga. Истинный вайшнав всегда находится в поиске сатсанги. Car sat veut dire correct, bénéfique, bien. Потому что сад можно перевести как истинный, правильный, полезный, vertueux. благостный. Et sangha, c'est une association. А санга — это общение. Mais quand, pour telle ou telle raison, un Vaishnav se retrouve dans une asatsanga, où il y a une mauvaise association, Но когда по какой-то причине вайшнав находится в асат-санге, то есть в плохом общении, il doit abandonner ce lieu. ему нужно покинуть это место. En fait, en abandonnant l'arène de sacrifice, Seigneur Shiva a montré que là, à partir de ce moment, il y avait une asatsanga qui a commencé. На самом деле, покидая место жертвоприношения, Господь Шива показал, что тем самым показал, что сатсанга закончилась. Что это была асатсанга. И началась асатсанга. Pourquoi? Parce que les adversaires s'échangeaient de leurs émotions en s'appuyant sur les shastras.
Почему? Потому что противники, они обменивались эмоциями, опираясь на шастры. Il y avait deux choses, les émotions personnelles et la logique. Там были оба эмоциональные, то есть личные эмоции и логические. Mais on ne doit pas s'appuyer 100% à la logique. Но на 100% nельзя опираться на логику. Par exemple, si on utilise la logique pour rendre les paroles de Brigou Mouni justes, on peut le faire. Если мы можем опираться на слова Бригу Муни, справедливые его слова, то... Не, если опираясь на логику, мы можем, опираясь на логику, оправдать слова Бригу Муни. De la même façon, en s'appuyant sur la même logique, on peut justifier les paroles de Nandishvara. Таким же образом, опираясь на логику, можно оправдать и слова Нандишвары. Donc la logique, c'est pas la meilleure plateforme sur laquelle on peut avancer spirituellement. Логика не лучший уровень для духовного продвижения. Les émotions qui nous conduit vers ce genre d'échange, Эмоции, которые нас приводят к подобному обмену, sont aussi mauvaises. Тоже очень такие же плохие. Car on essaye de blesser l'adversaire et le montrer inférieur ou supérieur. Так как мы пытаемся причинить боль противнику и выставить себя выше его. Или показать ниже или выше. Ну да. Вообще. Donc, pour cela, Seigneur Shiva voulait montrer que cette association est mauvaise. Pour cela, il doit quitter cet endroit. Поэтому Господь Шива показал своим поведением, что это общение было вредным и покинул место. Donc, quand un Vaishnav se retrouve dans une association où il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, когда Вайшнав находится в ситуации, где что-то идет не так, il peut poser les questions pour éclaircir. Он может задавать вопросы, чтобы выяснить, в чем дело. Parce que peut-être c'est quelque chose qu'il ne comprend pas ou il n'est pas au courant. Потому что это может быть что-то, чего он не понимает или просто еще не знает. Mais après avoir compris ce qui se passe, quand il voit que cette association est mauvaise pour son avancement spirituel, il doit abandonner cet endroit. Но поняв, что это общение вредно для его духовного развития, ему нужно покинуть это место. Et Seigneur Shiva, en fait, savait bien que c'est mauvais, pas seulement pour lui-même, mais c'est mauvais pour les autres. Il est parti et comme ça, tous ses disciples l'ont suivi. Поняв, что это вредное общение, он покинул место, и все его ученики последовали за ним. Verset 34. Traduction. Au Vidura, tous les pères de la population universelle accomplirent alors un sacrifice qui devait durer des milliers d'années, car tel est le meilleur moyen d'adorer le Seigneur suprême, Хари. Перевод. Мудрец Матрея продолжал. Прародители живых существ, населяющих Вселенную, совершали это жертвоприношение в течение нескольких тысяч лет, ибо жертвоприношение – это лучшая форма поклонения Верховному Господу Хари, личности Бога. Donc, ici, on peut faire attention au mot sahasra. Здесь можно внимание обратить на слово сахасра. Qu'on peut traduire de plusieurs façons.
Перевести его можно по-разному. Par exemple, dans le verset chez le Prabhupada traduit plusieurs milliers d'années, В стихе в самом Шрила Прабхупад переводит как многие тысячи лет, tandis que dans les teneurs reportés, il dit 1000 ans. в комментариях говорит 1000 лет. Donc, en effet, ce mot Sahasra veut dire beaucoup, На самом деле это слово сахасра переводится как много, comme le mot Vrinda, как и слово вринда. qui veut dire centaines de millions. Сотни миллионов переводится. Mais en fait, c'est juste, on peut dire beaucoup, beaucoup plus, vraiment, vraiment beaucoup. Но можно, on peut dire. но оно значит на самом деле много, еще больше, действительно много. Donc, ici, le mot Sahasra veut dire beaucoup, beaucoup. Здесь сахасра имеется в виду много-много, Milliers d'années. много тысяч лет. Donc, et quand Daksha, qui était le plus, qui était à la tête de tous les Prajapati, И Дакша, будучи во главе всех Праджапати, quand il est parti, et Seigneur Shiva est parti aussi, он ушел, когда Господь Шива ушел, да? Нет, он ушел, и Господь Шива тоже ушел. Все ушли. Donc, le sacrifice a continué. Но жертвоприношение все же продолжалось. Et comme ça, les brahmanas ont montré que, en fait, le sacrifice ne dépend pas des demi-dieux. Тем самым браманы показали, что жертвоприношение не зависит от богов, de leur présence. от их присутствия. Car le but de sacrifice est destiné est le Seigneur suprême. Так как целью жертвоприношения является Верховный Господь. Vous pouvez aussi faire attention à ce que Maitreya Muni dit. Нужно еще внимательно относиться к тому, что говорит Майтрея Муни. Il dit que le sacrifice, c'est la meilleure forme d'adoration de Seigneur suprême Hari. Он утверждает, что лучшая форма поклонения Господу Хари – это жертвоприношение. Vous savez qu'on dit que chaque yuga a sa forme d'adoration. Вы знаете, что в каждую из юг есть своя форма поклонения. Donc, Satya Yuga, c'était la méditation, Treta Yuga, c'était le sacrifice, Dvapara Yuga, c'est adoration au temple, et Kali Yuga, c'est le chant de ses noms. В Сати-югу это была медитация, в Трета-югу жертвоприношение, в Двапара-югу это поклонение в храме, и в Кали-югу это воспевание святого имени. Mais, en fait, en réalité, tous les quatre, c'est les formes d'adoration. На самом деле все 4 способа это способы поклонения. Même la méditation, c'est une forme d'adoration. Даже медитация это способ поклонения. Okay. Et le sacrifice, c'est aussi une forme d'adoration. И в том числе и жертвоприношение это один из видов поклонения. Okay. Et en même temps, chaque méthode de lui-même, c'est une forme de sacrifice aussi. В то же время каждый из способов сам по себе является жертвоприношением. Par exemple, quand on parle de la méditation, К примеру, говоря о медитации, l'ingrédient ou l'élément de sacrifice y est présent. Ингредиент или важнейший элемент жертвоприношения присутствует в ней. Donc, en fait, quand on médite, en fait, on sacrifie notre temps. То есть, когда мы медитируем, мы тем самым приносим в жертву наше время. Quand on médite, on sacrifie la деятельность.
l'activité de nos sens. Медитируя, мы приносим в жертву деятельность наших чувств. De la même façon, quand on fait l'adoration au temple, là, on fait aussi un sacrifice. Также и в храме, поклоняясь там, мы тоже совершаем жертвоприношение. On sacrifie en fait les offrandes, Приносим в жертву на подношение, notre attention, notre temps. внимание, время. Et dans Sankirtana, dans le chant de ce nom du Seigneur, А в Санкиртане, воспевание святого имени Господа, le sacrifice aussi est présent. там тоже есть жертвоприношение. Pareil, par exemple, si je chante le Saint-Nom, Воспевая святое имя, en fait, je sacrifie mes pensées sur la gratification des sens, je sacrifie mes paroles que je pouvais, je sais pas, raconter les blagues, raconter les histoires de ma vie ou autre chose. я приношу в жертву мысли о наслаждении чувств, свою речь. Вместо святого имени я мог бы рассказывать глупости, шутки. Donc, dans le sacrifice, il y a un aspect de renoncement. То есть в жертвоприношении присутствует этот аспект отречения. Et cet aspect de renoncement est présent dans tous les 4 méthodes de 4 yugas. А также этот аспект отречения присутствует в 4 видах или методах поклонения, да? В Кали-югу тоже. Donc, et pour que ça ne soit pas étonnant que Maitreya Muni dit que le sacrifice, c'est la meilleure forme d'adoration du Seigneur. Поэтому не стоит удивляться тому, что Майтрея Муни говорит, что жертвоприношение лучшее из способов поклонения. Pourquoi? Parce que, en fait, bhakti, c'est la meilleure forme de sacrifice. Почему? Потому что бхакти является лучшим видом жертвоприношения. Parce que dans le processus de bhakti, le dévot met sur le feu de sacrifice, il met son mental, ses paroles et son corps. Потому что в огонь жертвоприношения преданный кладет ум, речь, свое тело, чувства. Okay. Donc, on doit bien comprendre pourquoi Maitreya Muni dit que le sacrifice est la meilleure forme d'adoration du Seigneur suprême. Вот почему нам важно понимать, почему Майтрея Муни называет жертвоприношение лучшим видом поклонения. Sinon, si on comprend d'une façon un peu plus primitive, Если примитивнее все это воспринимать, comme l'adoration par le sacrifice, c'est quand tu fais le feu, tu mets les grains dedans, tu prononces des mantras, etc. И считать жертвоприношение только когда есть огонь, в котором мы бросаем зерна, произносим мантры и так далее. Nous serons fautifs. Это будет неверно. Car ce sera juste Yuga Dharma. Так как это будет лишь юга-дхармой. Ça veut dire c'est la méthode d'adoration de tel ou tel yuga. То есть это будет способом поклонения в ту или иную югу. Tandis que quand on comprend le sacrifice sous la forme, c'est que le dévot brûle dans le feu de sacrifice, il brûle ses pensées, ses paroles et son corps. Но если воспринимать жертвоприношение как огонь, в котором преданный сжигает свои мысли, свое тело и так далее. И речь. Donc ça, c'est la meilleure compréhension de sacrifice, et ça, c'est Nitya Dharma, ça veut dire le devoir éternel d'un être vivant. Тогда это будет лучшим способом, лучшим из видов жертвоприношения, это будет уже Нитья Дхарма, вечным долгом. Le verset suivant, 35. 35, oui. Ô cher Vidura, toi qui portes arc et flèche,
tous les Védas qui offraient le sacrifice firent leur ablution au confluent du Gange et de la Yamuna après que le yagya fut achevé. Ce genre d'ablution pour nom à Avabhrita Snana. Ayant ainsi purifié leur cœur, ils partirent pour leurs demeures respectives. Дорогой Видура, носящий лук и стрелы, закончив жертвоприношение, все полубоги, принимавшие в нем участие, совершили омовение, и в том месте, где сливаются воды Ганги и Ямуны, такое омовение называется Авабритха Снана. Очистив таким образом свое сердце, они разошлись по своим обителям. Donc, ici, Srila Prabhupada, dans la traduction, a ajouté cher Vidura portant l'arc et les flèches. Здесь в переводе Шрила Прабхупада добавляет дорогой Видура, носящий лук и стрелы. Et dans le verset sanskrit, il n'y a pas ces mots. А на санскрите нет этих слов. Et on peut dire comment il se permet de faire. И вы скажете, как он позволил себе такое? Souvent, les linguistes, ils critiquent les traductions de Srila Prabhupada. Лингвисты, языковеды часто критикуют перевод Шрилы Прабхупады. En disant que Prabhupada spécule dans la traduction. Считаю, что Шрила Прабхупада спекулирует в своих переводах. Parce qu'ils ne savent pas quel est le sens de traduction et de commentaire pour les livres sacrés. Потому что они не понимают, в чем смысл перевода и в его комментариях в том числе. Les dévots, les Rasika dévots comme Rasika Bhakta, comme Srila Prabhupada, такие преданные, как Расика Бхакта, Шрила Прабхупад, il peut se permettre en fait apporter ses propres ressentis. Они могут позволить себе вносить свои собственные нюансы чувства. Pour mieux pour mieux transmettre en fait les émotions et le sens de ce verset. Чтобы лучше передать эмоции и смысл стиха. Okay. Et c'est pas une spéculation. И это не будет спекуляцией. Par exemple, quand il a ajouté cher Vidura portant l'archer et les flèches. К примеру, когда он сказал дорогой Видура, носящий лук и стрелы. Il a ajouté cette phrase pour montrer les sentiments de Maitreya Muni envers Vidura. Он хотел в этот смысл вложить чувства, которые испытывал к Видуре. Essayez de lire le même verset. Essayez de lire le même verset sans cette phrase et vous allez voir que cette épice va disparaître. Попробуйте тот же самый стих прочитать без этой фразы, вот, сам этот оттенок исчезнет уже. Ou par exemple dans le même verset, il dit que les demi-dieux ont fait leur oblation. Ils sont partis. Или в том же стихе он переводит, что полубоги приняли омовение и удалились. Mais dans le verset, il n'y a pas de mot les demi-dieux. Но в самом стихе нет слова полубоги. Il y a le mot sarve. Есть слово сарве. Qui veut dire tout le monde. Которое переводится как все. Encore, pourquoi chez le Prabhupada, il a mis les demi-dieux? Еще раз, почему Шрила Прабхупад добавил здесь полубоги? Car l'accent dans le sujet était sur le comportement des demi-dieux. Так как вообще акцент в этой ситуации был направлен на полубогов. Et en mettant le mot demi-dieu, Srila Prabhupada voulait en fait souligner que quand même
durant ce sacrifice, plusieurs demi-dieux étaient présents. И добавив это слово полубоги, он хотел уточнить, что многие из них присутствовали там. Sinon, on peut penser que quand Shiva est parti, les autres demi-dieux sont partis aussi. Иначе можно подумать, что когда ушел Господь Шива, все остальные ушли вслед за ним. Pourquoi, en fait, je vous montre cette analyse pour que dans le futur, si vous voyez ce genre de traductions de Srila Prabhupada ou des grands acharyas, Почему я вам провожу такой анализ, чтобы в дальнейшем, когда вы встречались с переводом Шрила Прабхупады или других ачарьи, pour que vous ne soyez pas surpris ou perplexes. чтобы вы не были смущены, то есть вас не сбивал с толку их перевод. Donc, pourquoi en fait après le sacrifice on prend l'oblation? Почему после жертвоприношения принимают омовение? C'est prendre ou faire oblation? Je pense que c'est faire, c'est se nettoyer, Ouais. se purifier, c'est faire. Faire oblation. C'est oblations, faire les oblations. Pourquoi en fait après le sacrifice les participants ils font l'oblation? Почему же участники после жертвоприношения принимают омовение? Car le sacrifice même, c'est un rituel sacré. Так как само жертвоприношение уже священное действие. Il y a une petite nuance. Да, есть маленький нюанс. En fait, pendant le sacrifice, quand on met quelque chose dans le feu de sacrifice, on se sépare de choses qui à laquelle on est attaché ou qui est une source de gratification des sens. Мы расстаемся с чем-то или же привносим в жертву то, что является для нас источником наслаждения чувств. Oblation, c'est подношение. Омовение. J'ai regardé et je le savais. Омовение. Il fallait dire prendre. Les oblations, c'est lorsqu'on va se purifier dans l'eau, par exemple. C'est омовение, parce que dans le texte, quand on fait une. Même ici, dans le verset, c'était омовение. Совершили омовение. Je vais vérifier. На русский переводит как омовение. Ну, что значит омовение? И, ну, как, я и раньше как это слово принимала. А здесь переводит подношение. Ну, Peut-être il y a deux sens, mais я думаю, там два смысла должно быть. Prendre bain, en fait. Prendre bain, oui. C'est Oblation, parce qu'ici, ça traduit dans Google, ça traduit comme une offrande. Et prendre bain. C'est un rituel de purification avec l'eau, oui, ça a toujours été comme ça. C'est bizarre que ça traduit comme ça. Ok, vous avez compris, hein? Prendre bain pour se purifier. Так вы поняли, значит, принять, очиститься с помощью воды. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éteindre vos micros, hein? Donc, à quel moment, en fait, on est contaminé pendant le sacrifice? В какой из моментов мы оскверняемся во время жертвоприношения? Par exemple, je dois, je sais pas, mettre dans le feu de sacrifice, je dois mettre mes bananes. К примеру, в жертвоприношение мне нужно положить банан. Mais quand je le mets, quand je mets en fait mon banane,
je me sépare de cette possibilité d'avoir, ah oui, Atmarama corrige, ablution, Ah, ouais, c'est ablution. Et c'est écrit des comment? oblations, c'est des Mm. ablutions. Ablution, oui. Ablution, merci. Donc, il s'agit de ablution. Pas oblation, ablution. Voilà. Désolé, On a hein? trouvé. Mais vous avez compris le sens. Hein? Donc, et le sentiment, au moment quand il y a un sentiment de regret, voilà, bon, je suis obligé de faire cette offrande, je suis obligé de dépenser mon argent, je suis obligé à la place de dire glorifier mes enfants, je suis obligé de glorifier le Seigneur suprême. En fait, tous ces petits regrets, en fait, même tout petits. Итак, когда я кладу банан в огонь, в жертвенный огонь, то тем самым я отделяю себя от возможности насладиться этим бананом. И это чувство, когда я вынужден пожертвовать свои деньги, время, или, например, вместо того, чтобы прославлять своих детей, я прославляю Господа. То есть все вот эти жертвоприношения, даже самые маленькие. Donc, чувства, то есть. oui, tous ces petits regrets, en fait, nous contaminent. Все вот эти сожаления нас оскверняют. Comme aussi, par exemple, pendant le sacrifice, je peux avoir une petite arrière-pensée que pourquoi c'est le Seigneur suprême qui doit recevoir tout ça. И даже вот эта мысль где-то на заднем фоне, что вот почему именно Господь должен получить от меня все это. Après tout le demi-dieu, ils vont partager toute cette offrande et je vais rester sans rien. И затем полубоги разделят все подношение, а мне ничего не достанется. Vous comprenez, tous ces petits arrière-pensées peuvent nous contaminer. Даже вот такие маленькие мысли на заднем фоне, они могут нас осквернить. Mais quand même, car consciemment, on a décidé en fait faire ce sacrifice. Но в то же время, так как мы осознанно приняли решение провести это жертвоприношение, En sachant que le but de sacrifice est satisfaire Seigneur suprême. зная, что целью жертвоприношения является удовлетворение Верховного Господа, Donc, le sacrifice a eu lieu et il est réussi. тогда действительно пройдет настоящее жертвоприношение, и оно увенчается успехом. Mais quand même, cette petite contamination après le sacrifice reste. C'est pour ça qu'on prend un bain dans les rivières sacrées comme Gange, Yamuna, Sarasvati, Padma ou autres. Но в то же время остается маленькая толика осквернения, поэтому следует принять омовение священных рек Ганги, Ямуны, Падмы или других. Okay. Donc, ainsi, dans le verset, on dit que le sacrifice purifie le cœur. Также там утверждается, что жертвоприношение очищает сердце. Donc, le cœur, il ne s'agit pas de l'organe cœur. Сердце, не имеем в виду орган сердца. Nous avons parlé beaucoup. En fait, c'est l'ensemble de tous les sens réunis. Мы уже говорили об этом много раз, что это сгусток, то есть всех чувств. Совокупность. Совокупность. Donc, en fait, quand Seigneur suprême est content, nous sommes contents. На самом деле, когда Верховный Господь доволен, то и мы удовлетворены. C'est comme ça, en fait, en satisfaisant, pendant le sacrifice, en satisfaisant le Seigneur suprême, nous sommes satisfaits, et comme ça, cette satisfaction purifie le cœur. То есть, когда удовлетворен Господь, удовлетворены и мы, и это удовлетворение очищает сердце. N'importe quelle satisfaction de nos sens ne peut pas purifier notre cœur. Любое из удовлетворений чувств не может очистить сердце. C'est seulement quand on a réussi à satisfaire Seigneur suprême, à ce moment-là, on a un certain type de satisfaction dans notre cœur qui le purifie.
Только лишь в момент, когда мы удовлетворяем Господа, появляется в сердце чувство, которое в нас рождается чувство, которое очищает сердце. Ça, c'est le bhakti. Это бхакти. Okay? C'est le bhakti, en fait, en réalité, purifie le cœur. Именно бхакти, на самом деле, очищает сердце. La vraie satisfaction est apportée par bhakti. Истинное удовлетворение приносит нам бхакти. Et pas n'importe quelle satisfaction des sens. А не любое другое удовлетворение чувств. Donc, il y a plusieurs types de satisfaction. Есть разные виды удовлетворений. Il y a par exemple satisfaction corporelle, mentale. Телесная, умственная. Il y a la satisfaction impersonnelle. Есть удовлетворение имперсональное. Quand on va dans le monde de Brahma Jyoti, dans le Brahman impersonnel, on y trouve aussi une satisfaction. Когда мы отправляемся в Брахма-джоти, то есть безличный Брахман, мы там находим это безличное удовлетворение. Mais cette satisfaction ne purifie pas 100% le cœur d'un être vivant. Но такое удовлетворение на 100% не очистит живое существо. Bien sûr qu'il y a une purification parce que Brahmananda, la félicité impersonnelle, elle purifie le cœur. Конечно, в этом есть очищение, потому что Брахмананда, безличное блаженство, оно очищает сердце. Mais dans Sayujya Mukti, dans la libération impersonnelle, on ne fait aucun effort pour satisfaire le Seigneur suprême. Но у Брахмананды никто не прилагает усилий, чтобы удовлетворить Господа. Plutôt, on cherche notre propre satisfaction. Скорее наоборот, там все стремятся к личному удовлетворению. Mais Premananda, Но Премананда, qui est obtenu par Bhakti, полученная от Бхакти, qui à son tour peut être différente, которая в свою очередь может отличаться, comme par exemple Shanta Premananda, Dasya Premananda, такие как Шанта Премананда, Дася Премананда, ou Hasya Premananda, Или Vira Premananda, или Гася Премананда, Вира Премананда, etc. другие. Donc, et dans cette félicité, il y a une action de satisfaire Seigneur suprême. В таком блаженстве присутствует удовлетворение от удовлетворения Верховного Господа. Et quand le Seigneur suprême est satisfait, nous sommes satisfaits. А когда Господь удовлетворен, то и мы удовлетворены. Ça, c'est un vrai Premananda. Вот в чем заключается истинная Премананда. La félicité à travers l'amour. Блаженство через любовь. Et cette satisfaction qu'on reçoit à travers de félicité d'amour, И такое удовлетворение, полученное через любовное блаженство, purifie complètement le cœur de l'être vivant. полностью очищает сердце живого существа. Donc ainsi s'achève le tenor et portée de Bhaktivedanta pour le deuxième chant de quatrième chant, deuxième chapitre. Deuxième chapitre de quatrième chant de Srimad Bhagavatam, intitulé Daksha maudit Seigneur Shiva. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты ко второй главе 4 песни Шримад Бхагаватам, который называется «Дакша проклинает Господа Шиву». Troisième chant, premier verset. Итак, Quatrième chant, troisième chapitre, premier verset.
Так, теперь 4-я песня, 3 глава, 1 стих. На санскрите или это сразу? Нет. Maitreya dit: Ainsi, la tension qui régnait entre Daksha et Shiva, le beau-père et son gendre, persista fort longtemps. Ouais, c'est tout. Vérifie, ouais, c'est tout. Майтрея продолжала: прошло много лет, а вражда между тем и зятем Дакши, господом Шивой, все не утихала. Donc, les années passaient, mais cette tension entre Daksha et Seigneur Shiva restait toujours présente. Итак, прошли годы, но это напряжение между Дакшей и Шивой все еще присутствовало. Car finalement, Seigneur Shiva est devenu un membre de famille de Daksha. Так как в итоге Господь Шива стал членом семьи Дакши. Et toutes sortes de réunions familiales mettaient dans une situation du malaise et Daksha et Shiva. И любые семейные события ставили всех в неловкое положение из-за отношений Господа Шивы и Дакши. Parce que Daksha ne voulait pas que Shiva vienne, et Shiva lui-même, il ne voulait pas d'y aller. Дакша не хотел, чтобы Господь Шива приходил, а Шива не хотел сам туда ходить. On peut dire, ben voilà, le problème est réglé. Вы скажете, ну вот, тогда получается решение проблемы. Mais en effet, Daksha, chaque fois, il se sentait offensé. Но, тем не менее, каждый раз Дакша чувствовал себя оскорбленным. Car il était très attaché à sa position de la tête de tous les Prajapati. Так как он был очень привязан к положению, которое занимали Праджапати, находящиеся во главе. Et tous les demi-dieux, tous les Prajapati respectaient Daksha. И все полубоги Праджапати уважали Дакшу. En réalité, Seigneur Shiva respectait Daksha aussi. На самом деле Господь Шива и Дакшу тоже уважал. Mais il le respectait à sa façon. Но делал он это по-своему. Car il était en fait Dieu, la personne suprême, Seigneur Shiva. Ведь это был Верховный Господь, Господь Шива. Et donc, il agissait selon sa position. И действовал он, исходя из этого положения. Mais Daksha ne comprenait pas ça. А Дакша этого не понимал. Il voulait que Seigneur Shiva se comporte comme un simple être vivant. И хотел, чтобы Господь Шива вел себя как обычное живое существо. Mais Seigneur Shiva, pour éviter ce genre de conflit, il fréquentait plus Daksha. А Господь Шива, чтобы избежать подобных конфликтов, больше старался не встречаться с Дакшей. Le verset 2. 2 стих. Traduction. Lorsque Daksha fut mis par Brahma à la tête de tous les Prajapati, les pères de la population universelle, un immense orgueil s'empara de lui. Когда Господь Брахма назначил Дакшу главой всех Праджапати, породитель живых существ во Вселенной, Дакша очень возгордился. Donc, en fait, l'attachement ou le concept corporel que je suis ce corps peut se manifester chez un être vivant sous diverses formes. На самом деле, эта привязанность к этому понятию, что я являюсь телом, может проявить себя в различных формах. Par exemple, la peur. К примеру, страх. Quand on a peur de quelque chose, comme par exemple les maladies et tout ça. Когда мы боимся чего-то, болезни, к примеру. Ça, c'est aussi on a ce sentiment. Pourquoi? Parce qu'on pense que nous sommes ce corps. Это чувство рождается от мысли, что я являюсь этим телом. En fait, ce concept que je suis
ce corps-là peut se manifester aussi sous la forme d'une position sociale. Даже сама концепция, идея подобная, может проявить себя может проявить себя в виде привязанности к социальному положению. Par exemple, nous sommes un simple dévot, К примеру, я простой преданный. on a une simple relation avec tous les dévots. И у нас с преданными самые простые отношения. Et un jour, je prends sannyas, И однажды я принимаю саньясу. et j'arrive et je vois que personne ne se prosterne devant moi. И когда я прихожу куда-то, я вижу, что никто из преданных не кланяется. Et tout de suite, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne rend pas ses hommages à moi? И тут у меня уже вопрос, что происходит, почему никто мне не кланяется? Est-ce qu'il ne voit pas mon danda? Чтобы данду не видно. Et je fais exprès, je fais doum, doum, doum par terre pour qu'il voit que je suis avec un danda. И я уже специально начинаю по полу стучать этой палкой. Mais ils ne font pas attention, ils ne présentent pas les hommages. Никто не обращает внимания и не кланяется. Et ça m'énerve. А меня это бесит. Pourquoi? Je suis gourou. Est-ce que vous ne voyez pas que je suis gourou? Je suis sannyas. Вы что, не видите, что я гуру, саньяси? Vous voyez? Ça, c'est une autre forme de manifestation de faux concept. Hein. Je suis ce corps. Это еще один из видов проявления такой концепции, что я являюсь этим телом. De la même façon, quand Brahma a nommé Daksha à la tête de tous les Prajapati, и также и когда Брахма назначил Дакшу во главе всех Праджапати, Daksha est devenu très orgueilleux. Дакша возгордился этим. Et quand Seigneur Shiva se comportait en fait comme Dieu, la personne suprême, ça lui plaisait pas. И когда Господь Шива вел себя как верховная личность Бога, это нервировало Дакшу. Car il ne comprenait pas, il ne connaissait pas la position de Seigneur Shiva. Так как ему было неизвестно, каково истинное положение Господа Шивы. Parce qu'il avait l'idée que Dieu, la personne suprême, ne peut pas aller dans les crématoires, il ne peut pas mettre le cendre sur son corps. Потому что у него была сама мысль, идея о том, что Верховный Господь не может просто отправляться в крематорий, натирать себя пеплом от тел сожженных. Il ne pouvait pas admettre que Seigneur suprême peut avoir une guirlande composée des crânes. И даже не мог принять тот факт, что у Верховного Господа может быть колье из черепов. Mais nous ne comprenons pas que Seigneur suprême peut faire tout. Но мы просто не понимаем о том, что Господь, Верховный Господь, может все делать. De la même façon, une fois, les 4 Kumars ont allé voir Seigneur Brahma. Также и 4 Кумар, когда отправились с визитом к Господу Брахме, ils ont dit, oh Père, tu nous as dit que Krishna, qui est à Vrindavan, maintenant, c'est Dieu la personne suprême. Они спросили у него, Отец, ты нам сказал, что Кришна во Вриндаване – это Верховный Господь. Mais dans ce cas-là, pourquoi il se comporte comme un simple garçon très concupiscent? Почему же он тогда ведет себя как простой вожделенный мальчишка? Et Seigneur Brahma a dit, je ne peux pas répondre à cette question. Господь Брахма сказал, я не могу вам ответить на этот вопрос. Car lui-même, un jour, quand il a vu que Krishna, à Vrindavan, il mange le reste de repas de ses camarades. Потому что сам увидел однажды в Вриндаване, как Кришна доедает остатки пищи за своими товарищами. Il a dit non, Dieu la personne suprême ne peut pas manger le reste de quelqu'un d'autre. И сказал себе, нет, Верховный Господь не может доедать остатки за кем-то еще.
c'est le contraire, c'est nous qui devons manger le reste de son repas. Как раз наоборот, мы должны за ним доедать остатки. Mais Seigneur suprême peut tout faire. Но Верховный Господь может делать, что ему хочется. Par exemple, quand il est venu il est venu sur la terre comme dans la forme de Rishabhadev. Даже, к примеру, когда он явился на этой земле в форме Вишабадева, Ришабадев, il a légué son royaume à ses fils et il vivait comme un Babaji. он делегировал, то есть отдал распоряжение царства своим сыновьям, а сам вел жизнь Бабаджи. Il restait tout le temps allongé par terre. Но все время лежал на земле. Et il restait dans ses propres excréments. Даже в своих собственных экскрементах. Même il y avait des gens, des passants à côté qui urinaient dessus, sur lui, ils urinaient sur lui. Прохожие, проходящие мимо, писали на него. Beaucoup de monde savait que c'est Seigneur suprême. Много кто из людей знал, что это был сам Господь. Mais il n'arrivait pas à admettre, non, Seigneur suprême ne peut pas être quelqu'un sur qui on peut uriner. Но не могли даже принять тот факт, что Господь может быть тем самым человеком, на которого прохожие писают. Mais nous ne comprenons pas que Dieu, la personne suprême, peut se permettre tout. Но мы не понимаем тот факт, что Верховный Господь может все. Parce que la position de Seigneur suprême est une position exclusive. Так как положение Верховного Господа, оно эксклюзивно. Personne d'autre n'a cette position. И никому, ни у кого другого нет такого положения. Seulement Krishna. Лишь у Кришны. Mais malheureusement, Daksha ne comprenait pas cette position de Seigneur Shiva. К сожалению, Дакша не понимал этого положения Господа Шивы. Le verset 3. Traduction. Daksha entreprit un sacrifice du nom de Vajapeya et il développa une confiance excessive dans le soutien de Brahma. Il accomplit alors un autre sacrifice prestigieux, le Brihaspati Sava. Твердо уверенный в поддержке Господа Брамы, Дакша затеял жертвоприношение Ваджапея, а закончив его, начал другое великое жертвоприношение под названием Бригаспати Сава. Pitié, силы. Okay. Donc, Daksha a continué son activité en fait et il continuait à faire les sacrifices. Итак, Дакша продолжал свою деятельность и проводил жертвоприношения. Donc, et il y avait en fait il y avait un sacrifice important en fait qu'il voulait faire. Было такое важное жертвоприношение, которое он хотел провести. C'est Brihaspati Sava. Это Бригаспати Сава. Qui se traduit comme non, je trouve pas la traduction malheureusement. Prendre l'eau. Non, c'est prendre la force. C'est où tu vois? Ouais, oui, voilà. Да? Ouais. Boire de la force. Où tu trouves ça? Non, mais c'est... Ça, c'est Vajapeya. Ah, ok. C'est Vajapeya, c'est un sacrifice. J'essaie de trouver la traduction. Oui, Shri Prabhupada non plus, je crois qu'il ne traduit pas. Non, je ne trouve pas la traduction, malheureusement. Mais ce n'est pas grave. Les commentaires,
Bref, on ne va pas s'arrêter parce que ce n'est pas très, très important. Donc, il voulait en fait commencer un grand sacrifice. Итак, он хотел начать великое жертвоприношение. Des fois, on remarque que les demi-dieux commençaient à faire des sacrifices, pas vraiment pour satisfaire le Seigneur suprême, mais pour confirmer leur position sociale. Иногда мы замечаем, что полубоги проводили жертвоприношения не для удовлетворения Господа, а для утверждения своего социального положения. Par exemple, Indradev, К примеру, Индрадев. il a fait 100 sacrifices Ashwamedhya, Он провел 100 Ашвамедья-яги, le sacrifice de cheval. то есть жертвоприношение лошади. Kanya. Mais dès que Prithu Maharaj voulait faire son 100e Ashwamedha Yaga, Но когда Притху Махарадж хотел провести 100-е такое жертвоприношение Ашвамедья-яги, par jalousie, Indra est venu et il a volé le cheval de sacrifice de Prithu Maharaj. Из зависти он украл у Притху Махараджа его коня. Pourquoi? Parce qu'il voulait être seule personne qui a commis 100 Ashwamedha Yaga. Что хотел оставаться единственным, кто провел 100 таких жертвоприношений. En plus, quand on l'a attrapé, on a récupéré le cheval, il a deuxième fois volé. Даже когда поймали коня, он украл его во второй раз. Indru поймали с конем. Индру с конем поймали, о боже. En fait, le fils de Prithu Maharaj voulait le tuer, il a pris l'apparence d'un brahmana, etc. Когда сын Притху Махараджа хотел убить Индрадева, тот принял облик брамана. Non, je ne vais pas raconter toute l'histoire, on n'a pas le temps, mais bientôt on va étudier ce chant. Я не буду полностью рассказывать историю, мы скоро будем ее читать в Шримад Бхагаватам. Mais en fait, juste, je voulais dire que en fait, l'attention de Daksha n'était pas vraiment à 100% satisfaire Krishna. Il y avait aussi ses propres attentions эгоисtes. Тем самым я хочу сказать, что истинным намерением Дакши для этого жертвоприношения было не удовлетворение Господа, а свои собственные эгоистичные намерения. Donc, il a envoyé les invitations à tous les demi-dieux, tous les grands rishis, les sages, etc. Mais il n'a pas envoyé une invitation à son gendre, Seigneur Shiva. Он отправил приглашение всем полубогам, всем великим риши, мудрецам, но не своему зятю, Господу Шиве. Verset 4. Traduction. Nombre de brahma-rishis, de grands sages, d'ancêtres parmi les devas, ainsi que d'autres devas, tous accompagnés de leurs épouses, fort joliment parés, étaient venus des différentes parties de l'univers pour assister à la cérémonie. Четвертое. Твердо уверенный в поддержке Господа Брамы, Дакша затеял жертвоприношение Ваджапея, закончив его начал... ну это уже читали. Это третий, пардон. На это жертвоприношение со всех концов вселенной собрались Брахма-риши, великие мудрецы, полубоги с планеты предков и другие полубоги. Все они прибыли в сопровождении жен, украшенных драгоценностями. Donc, souvent, quand on fait un événement, on envoie l'invitation, pas vraiment aux gens qu'on aime.
Часто, когда мы проводим какое-то событие, то приглашаем в гости не тех, кто нам нравится. Des fois, on invite les gens importants, VIP, Иногда мы приглашаем важных людей, VIP, mais peut-être on même les déteste, mais leur présence nous donne à notre événement, donne un poids ou une importance. Может быть, мы ненавидим таких людей, но они добавляют веса и важности этому событию. Par exemple, imaginez que je fais mon anniversaire et le président de la République vient à mon anniversaire. Представьте, я отмечаю свой день рождения, и тут президент республики приходит на него. Peut-être je déteste, Может, я его и ненавижу, mais s'il est là, donc tout le monde dit ah oui, il est bien avec le président. Regardez, même le président est venu, donc il est une personne très importante. Sinon, le président ne viendrait pas. но все тогда скажут, ничего себе, какие у него отношения с президентом. Наверное, он очень важный. Был бы не важный, то президент бы не пришел на день рождения. De la même façon, Daksha a invité à ce sacrifice, il a invité toutes les personnes importantes de l'univers. Также и Дакша пригласил всех важнейших личностей этой вселенной. La plupart sont venus accompagnés par leurs femmes. Большинство явились в сопровождении своих жен. Et ce qui est intéressant, Maitreya Muni dit Krita Svasti Ayana. Ça veut dire ils étaient, toutes les femmes étaient bien ornées de leurs bijoux. Здесь на санскрите употребляются слова, которые переводятся как «жены были украшены своими драгоценностями». En fait, les bijoux qui sont faits de l'or, de diamants, etc., ils ont un pouvoir mystique. Драгоценности, сделанные из золота, бриллиантов и других, они обладают мистическими силами. Et quand ils sont en harmonie avec quand ils sont en harmonie avec la personne qui les porte, И если их личность носит их, то есть если они пребывают в гармонии с внешним видом личности, et ces bijoux commencent à répandre une forte énergie mystique. тогда эти драгоценности излучают очень большую мистическую силу. Vous pouvez remarquer, par exemple, quand quelqu'un trouve un trésor, beaucoup de bijoux, de l'or, etc., il perd la mémoire, pas la mémoire, il perd la conscience, la raison. Вы замечали, когда люди находят какой-то клад сокровища полной драгоценности, то они полностью теряют голову от этого. C'est pas seulement que c'est une valeur commerciale ou valeur de l'argent, etc. Ils ont cette grande force mystique. Они несут в себе не только какую-то материальную денежную ценность, но также обладают мистической силой. Même les femmes, inconsciemment, ils connaissent ce pouvoir des bijoux pour influencer les hommes, etc. Ils mettent leurs bijoux et comme ça, ils commencent à utiliser cette force de bijoux pour leur... pour envoûter ou pour leur intérêt. Voilà. Также женщины знают интуитивно о такой мистической драгоценности, они их надевают, чтобы тем самым привлечь мужчин и воспользоваться этими силами. Verset 5-7. Alors que les hôtes des planètes édéniques passaient dans le ciel, la chaste Sati, fille de Daksha, les entendit s'entretenir du sacrifice grandiose accompli par son père. Lorsqu'elle vit près de sa demeure et venant de toutes les directions, leur ravissante épouse
les yeux resplendissants d'un éclat merveilleux, se rendaient au sacrifice vêtus de leurs plus belles robes et parés de pendants d'oreilles et de colliers, sertis de médaillons. Elle s'approcha de son mari, le maître des Bhutas. En proie à une vive agitation, elle lui adressa les paroles qui vont suivre. Сати, целомудренная дочь Дакши, услышала, как небожители, пролетавшие мимо, говорили друг с другом о великом жертвоприношении, затеянном ее отцом. Она видела, как над ее жилищем пролетали прекрасные жены обитатели разных планет. Их глаза радостно блестели, они были одеты в изысканные наряды и украшены серьгами и ожерельями с медальонами. Охваченная неудержимым желанием, она подошла к своему мужу, повелителю Бхутов, и произнесла такие слова. Donc, nous pouvons comprendre que Sati n'était pas une femme ordinaire. Нам становится понятно, что Сати не была обычной женщиной. Donc, Sati est aussi dans la catégorie de demi-dieux. Сати тоже входит в категорию полубогов. Et en même temps, elle est la manifestation personnifiée de l'énergie matérielle. И это является личностным проявлением материальной энергии. Quand les habitants des planètes supérieures, sur les Vimana, sur leurs appareils vivants, traversaient le ciel au-dessus de leurs habitations, И когда жители высших планет на виманах, на летательных аппаратах пролетали над крышами их домов, Sati Devi arrivait à entendre les conversations des passagers dans les vimans. Сати Деви слушала разговоры, слышала разговоры людей, то есть пассажиров этих виманов. Donc, nous, quand on est assis dans une pièce, on n'entend même pas ce qui est à côté, tandis que là, c'est de plusieurs kilomètres. Нам не слышно, что в соседней комнате говорят, а Сати слышала на расстоянии многих километров. En fait, ça, c'est un pouvoir mystique que les yogis obtiennent dans la pratique d'Ashtanga Yoga. Это одно из мистических способностей, которые приобретают йоги-мистики в практике Аштанга-йоги. C'est Anga Dharana. Это анга называется дхарана. Donc, il suffit de se concentrer notre attention d'un de nos sens sur quelque chose, on peut le renforcer très très fort. Достаточно лишь сконцентрировать свое внимание на одном из своих чувств, и это усилит направить, да, то это усилит его во много раз. Par exemple, si par dharana je regarde, par exemple, plusieurs kilomètres plus loin, je peux voir un oiseau qui est en train de manger quelque chose assis sur la branche. Если с помощью дхараны я смогу, к примеру, с помощью дхараны можно направить свое зрение, взгляд на многие километры вперед и увидеть, как птичка что-то клюет. Ou par exemple, Sanjaya, qui entendait et qui voyait ce qui se passait sur le champ de Kurukshetra, ça c'était aussi dharana, mais c'était une dharana que lui a donné Srila Vyasadeva. Или, к примеру, Санджая, он на расстоянии многих километров слышал, видел, что происходит на поле Курукшетра, и эта дхарана была дана ему в Шрила Вьясадева. Comme ça, elle a entendu les conversations des passagers et elle a compris que son père est en train de faire
un sacrifice et il a invité tout le monde. Из разговоров пассажиров она поняла, что ее отец проводит жертвоприношение и пригласил на это событие всех. Et ainsi qu'elle a vu ces femmes en bijoux, etc. Она также увидела всех этих женщин в драгоценностях. Ce qui est intéressant, sur plusieurs kilomètres, elle a pu apercevoir leurs bijoux. И что примечательно, на таком большом расстоянии километров она смогла рассмотреть эти драгоценности. Ainsi qu'elle a pu voir que leurs yeux brillaient. А также увидела, как блестели их глаза. Donc c'est vraiment une très forte pouvoir mystique. Это действительно была очень сильная мистическая способность. Plus tard, vous allez voir à quel point elle était forte dans ses pouvoirs mystiques quand elle va brûler son corps sans mettre le feu autour. Позднее вы убедитесь, какими мощными были способности мистические, а она сможет поджечь свое тело, даже не разжигая огня вокруг себя. Mais quand elle a vu en fait ses invités habillés, en train de rigoler, en train de jouir de cet événement, elle a eu aussi un désir d'y aller. Ну, увидев, как все гости радовались, смеялись и с удовольствием ехали на это событие, то ей тоже захотелось, чтобы ее пригласили. Ok, Hare Krishna, on va s'arrêter aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elle a dit à Seigneur Shiva? On va continuer vendredi prochain. То, что скажет Сати своему супругу Господу Шиве, мы узнаем в следующую пятницу. Ok. Donc, si vous avez des questions... Так, если у вас есть вопросы или комментарии? Merci beaucoup à Yves et à Vétis Atmarama qui ont posté en fait les traductions de Брихаспати Сава. Спасибо отдельно от Марами, Прабу и Иву за то, что они разместили перевод стихов. Et Julien qui a dit que oblation, c'est faire une offrande, et ablution, c'est purification rituelle. Julien Прабу уточнил переводы этих двух глаголов. Je les confonds tout le temps. Hare Krishna. Hare Krishna, Julien. Merci pour la conférence. Merci Sophia pour la traduction, même si je ne parle pas russe. Très mal, est-ce que tu peux te rapprocher de micro? Oui. Du coup, moi j'avais une question par rapport à Sati. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Par rapport à l'énergie matérielle. Tu disais que c'était une personnification de l'énergie matérielle et j'avais compris que Durga était aussi une personnification de l'énergie matérielle. Et où est-ce que tu pourrais développer un petit peu ça? Merci. Вопрос по поводу Сати Деви. Было сказано, что она является личным проявлением материальной энергии, но мы знаем также Дургу Деви, которая тоже таковой является. Можно ли уточнить тогда, развить эту тему? En fait, comme vous savez, chaque énergie a sa manifestation substantielle et personnifiée. Вам известно уже, что каждая из энергий имеет свое проявление в виде субстанции или же личностное проявление. Donc, la manifestation
substationnelle, par exemple, prenons l'énergie matérielle, sa manifestation substantielle, merci. Sa manifestation substantielle, vous pouvez voir partout et à chaque instant. К примеру, вот материальная энергия, ее проявление в виде субстанции вы видите вокруг себя везде. Par exemple, l'eau, l'éther, je sais pas, feu, terre, etc. Tout ça, c'est manifestations substantielles. К примеру, эфир, вода, воздух, огонь, все это ее субстанционное проявление. Okay. Mais, par exemple, Durga, Parvati, Sati, tout ça, c'est les formes personnifiées de l'énergie matérielle. К примеру, Дурга, Деви, Парвати, Сати, все это ее личностное проявление. La manifestation substantielle, c'est une manifestation impersonnelle d'une énergie. Субстанционное проявление – это ее безличное проявление каждой энергии. Tandis que la manifestation personnifiée, c'est une manifestation personnelle d'une énergie. А вот личностное проявление – это уже будет ее личное проявление энергии. Okay. Donc, Sati, Parvati, Durga, c'est la même personne. Сати, Парвати и Дурга Деви – все это одна и та же личность. Donc, quand on va lire par la suite et étudier Srimad Bhagavatam, vous allez voir qu'en fait, Sati va partir comme personnage, elle va renaître sous un autre nom, elle va de nouveau épouser Seigneur Shiva, etc. Вы увидите потом, читая Шримад Бхагаватам, что Сати Деви уйдет как персонаж, но в дальнейшем она снова родится и опять выйдет замуж за Господа Шиву. Ok, est-ce que j'ai assez éclairé ce point? Достаточно ли? La question, c'était de comprendre, oui, en fait, pourquoi il y a plusieurs personnifications de l'énergie matérielle, mais si je comprends bien, on étudiera ça plus tard. Et quelles sont les différences? Вопрос был, почему так много есть личностных проявлений материальной энергии, но, я так понимаю, позднее это изучим. Ça, c'est juste, si tu veux que je te réponde d'une façon brève, c'est en fait, chaque personnification dépend de l'humeur d'un divertissement. Если быстро ответить на этот вопрос, то каждая из личностных проявлений отвечает настроению той или иной игры. Par exemple, l'énergie matérielle a pris cette forme de Sati Devi pour participer à ce divertissement comme une fille de Daksha et le mari de Seigneur Shiva. К примеру, Femme de Seigneur Shiva. Вот, к примеру, в этой истории то материальная энергия приняла облик Сати Деви, чтобы участвовать в игре в качестве дочери Дакши и супруги Господа Шивы. Donc, c'était juste une humeur comme ça, et quand le divertissement était fini, donc elle a disparu de la scène. То есть это было таково было настроение этой игры, и когда настроение ушло, то и она ушла со сцены. Et les autres manifestations, en fait, étaient différents. Pourquoi? Parce que les divertissements suivants ne pouvaient pas avoir cette forme de sati. Il fallait qu'il y ait autre. В других же играх настроение было другим, и отличалось, и сати, то есть материальная энергия принимает уже другие формы, чтобы соответствовало настроению. Donc, en fait, la forme doit correspondre à certains divertissements. То есть сама форма должна соответствовать игре. Par exemple, quand il y a 500 ans, quand il y avait les divertissements de Haridas Thakur, К примеру, 500 лет назад, когда
проходила игра, то есть Лила с Харидас Такуром. Donc Maya Devi est venue le voir sous sa forme personnifiée aussi. Майя Деви тоже явилась ему в своем личностном проявлении. C'est pas la même forme de l'épouse de Seigneur Shiva. Это не была та же самая форма, что и супруга Господа Шивы. C'était une autre forme qui correspondait à ce divertissement. Уже была другая форма, соответствующая той игре. C'était pas la femme de Seigneur Shiva est venue voir Haridas Thakur la nuit pour le séduire. И не так, чтобы супруга Господа Шивы явилась к нему, чтобы соблазнить. Non, elle est venue comme vraiment Maya Devi, c'était une autre manifestation. Нет же, она явилась к нему как Майя Деви, то есть совсем еще одна личностная форма. Ok? Susanna a écrit comment Daksha pouvait devenir aussi respectueux et grand et rester et avoir cette position s'il était égoïste, juste parce qu'il était le fils de Brahma. Сусанна спрашивает, почему, как так получается, что Дакша получил такую важную должность, при том, что он был эгоистом. Это было благодаря тому, что он был сыном Брамы. En réalité, tous les personnages de Srimad Bhagavatam, tous les personnages connus de Srimad Bhagavatam, ce sont pas des personnes ordinaires. На самом деле, все персонажи, описанные в Шримад Бхагаватам, не являются обычными личностями. Pratiquement, ils sont tous des dévots de Shri Krishna. Практически все они являются преданными Господа Кришны. Et des fois, on peut voir qu'ils font des choses qui ne sont pas adéquates à un dévot. И иногда мы видим, что они совершают поступки, не соответствующие поведению преданного. Mais en réalité, ils sont en train de jouer le scénario proposé par Shri Krishna. Но на самом деле они играют по сценарию, написанному Шри Кришной. Par exemple, si vous dites à Indra, à la personne, en fait, à ce dévot qui joue le rôle d'Indra, si vous le dites, tu vas en fait essayer de détruire de Vrindavan, il va dire non, jamais dans ma vie. Если, к примеру, сказать личности, которая играет роль Индрадева, что он будет пытаться уничтожить Вриндаван, он скажет, да вы что, никогда в жизни. Donc, et ce lit-là, pour soulever le Govardhan, n'aura pas lieu. И тогда бы Лила, когда подняли холм Govardhan, не случилось бы. Et pour que ça se passe, Yoga Maya, l'énergie interne de Krishna, influence ce dévot qui joue le rôle d'Indra pour qu'il puisse en fait faire cet acte entre guillemets pécheur, etc. И чтобы все-таки это произошло, йога, моя внутренняя энергия Кришны, она влияет на эту личность, то есть Индрадева, таким образом, чтобы он сыграл нужную роль. Да? Donc, de la même façon, Prajapati Daksha a été aussi guidé par Yoga Maya. Также и Праджапати Дакша, его направляла йога Майя. Voilà pourquoi il se comportait à cette façon. Вот почему он вел себя таким образом. Plus tard, dans les divertissements de Krishna à Vrindavan, on va voir Prajapati Daksha sous la forme d'Akrura.
А позднее уже в играх Вриндавана мы увидим снова Праджапати Дакшу, но уже в виде Акруры. Qui est un habitant de Mathura, qui va à Vrindavan, les gopis, le maudit, les Brajabasi, le maudit. Он уже будет жителем Матхуры, приедет во Вриндаван, его проклянут гопи и кто еще там, Браджаваси все. Dans notre tête, c'est toujours comme ça que les dévots sont toujours les personnages, entre guillemets, positifs. Нам же всегда кажется, что преданные Господа должны играть, в кавычках, так сказать, положительные роли. Non, pas toujours. Что не должны играть всегда. Они все правильно. Donc, les dévots peuvent aussi jouer les rôles négatifs. Преданные могут также играть и отрицательные роли. Par exemple, Duryodhana. Например, у Дурьодана. Ou Shakuni. Shakuni. Ou Hiranyakashipu. Etc. Ravana. Ce sont des dévots qui jouent ces rôles. Все они преданные, играющие такие роли. Вот такие. Okay. Donc, Alec Prabhu a une question. Двое из трех управляющих божеств верховные личности Бога. Объясните, пожалуйста, почему нужно, чтобы Брахма был именно обычной дживой. В чем особенность? Deux sur trois de ces divinités qui contrôlent le monde sont des manifestations du Seigneur suprême. Pourquoi il est nécessaire que le Seigneur Brahma soit une jiva? En effet, des fois, quand il n'y a pas une personne qui est capable de jouer le rôle de Brahma, Seigneur Krishna lui-même, il occupe ce poste. На самом деле, когда нет личности, соответствующей качествами этой должности, тогда сам Шри Кришна становится на эту должность. Donc, et en fait, tous les trois demi-dieux, Shiva, Vishnu et Brahma, dans ce cas, tous les trois sont des manifestations de Seigneur suprême. И при таком раскладе уже все три полубога, Вишну, Шива и Брахма, становятся проявлениями Верховного Господа. Donc on ne peut pas dire que c'est obligatoire. То есть нельзя сказать, что это обязательно. Okay. C'est pas obligatoire, mais pourquoi quand même souvent, 99,9%, le poste de Brahma est occupé par Shri Brahma. Но, тем не менее, в большинстве случаев, на 99,9% эту должность занимает джива. Donc, pourquoi? Parce que, en effet, nous avons trois catégories des êtres vivants. Потому что, на самом деле, среди нас существует три категории, три вида живых существ. Nous avons Jiva Tattva, Shiva Tattva et Vishnu Tattva. То есть Jiva Tattva, Shiva Tattva et Vishnu Tattva. Et en effet, le divertissement, en fait, pour que le divertissement soit complet, и на самом деле, чтобы все игры были полными, donc on doit avoir ces trois catégories des êtres vivants. в ней должны участвовать все три категории этих живых существ. Par exemple, quand Shri Chaitanya Mahaprabhu est venu sur la terre pour passer ses divertissements,
когда Чайтанья Махапрабху явился на землю, чтобы провести все свои игры, hein. Donc, il est venu comme Panchatattva. он явился в виде Панчататвы. Et dans Panchatattva, vous avez et Vishnu Tattva, et Shiva Tattva, et Jiva Tattva. А в ней есть и Вишну Татва, и Джива Татва, и Шива Татва. Ok? Donc, c'est important, en fait, pour que les lilas soient complets. То есть это важно для того, чтобы все лилы были полными. Donc, c'est un peu long à expliquer parce qu'il y a beaucoup d'exemples à voir. Объяснение может быть долгим, ведь можно приводить множество примеров. Car en fait, chaque divertissement comprend tout l'éventail des possibilités d'un événement. А так как в каждой игре присутствует весь спектр возможностей для живых существ, да? Для лилы. Для лилы, да? Развитие для развлечения. Donc, en fait, pour comprendre vraiment le sens pourquoi c'est comme ça, en effet, on doit comprendre pourquoi nous avons les êtres vivants comme Atma, comme Jiva, comme les Atma Shakti, les êtres vivants. И чтобы в полной мере понять смысл, почему все так происходит, нам нужно осознать, да, или как понять смысл, или какова роль этой Дживы Татвы, то есть Атма Шакти. Pourquoi il existe ces petites partiels qu'on appelle l'âme? Почему существуют такие мельчайшие частички, которые мы называем атомами? Je vous ai prévenu que c'est très long. Je vais essayer de vraiment donner les points importants. Я предупредил, что будет долго, я хотел только важные положения дать. C'est que, en fait, Krishna, c'est Eka Shakti. На самом деле, Кришна, он является Эка-шакти. Ça veut dire qu'il y a une seule énergie. То есть существует одна единственная энергия. Et lui, il est la source et l'énergie en même temps. То есть Кришна является и источником, и самой энергией одновременно. Mais pour comprendre comment ça continue à se développer, il faut y appliquer la connaissance de Bheda-Abheda. Но чтобы понять, как это все в дальнейшем развивается, нужно усвоить принцип Беда-Абхеда. Bheda, ça veut dire séparé, et Abheda, c'est non séparé. Бхеда значит отдельное, Абхеда нераздельное. Comment, en fait, ce Shakti qui est une seule, cette énergie une seule, qui commence à se diviser? Как получается, что это эко-шакти, единственная энергия, начинает разделяться? Donc, on doit appliquer le principe de distinction. В этом случае нужно применить принцип разделения. Le principe de distinction rentre dans la théorie de Sankhya. То есть такой принцип разделения или отличия входит в категорию санкья философии. Donc, par exemple, j'ai un corps. К примеру, у меня есть тело. Mais dès que je peux distinguer une partie de corps, donc je commence à le séparer. Но как только я могу отличить отдельную часть тела, я уже начинаю это все отделять, разделять. Par exemple, je dis mon nez. К примеру, вот мой нос. Donc, j'ai pu le distinguer, ça veut dire je l'ai séparé. То есть я могу его отличить, а следовательно и отделить. Mais il est séparé juste parce que je peux le distinguer, mais il ne peut pas vivre séparément. Il fait partie de mon corps, ça veut dire il est aussi abheda, il est non séparé de mon corps.
я могу его отличить, но не могу же я, он не может жить отдельно от меня. То есть в то же время он является абхеда, то есть неотделимым от моего тела. De la même façon, toutes les manifestations de catégorie de Vishnu Tattva, Shiva Tattva, Jiva Tattva, etc., ils se divisent par le principe de Sankhya, par le principe de distinction. По такому же и принципу и происходит разделение или отличие джива-татвы, шива-татвы и вишну-татвы. То есть по принципу отличия или различия. Различия. Вот. Различия. Самое правильное слово. Различать. Donc, et en fait, il y a une énergie en fait qui fait ce travail, c'est Viraja Shakti. И для этого существует отдельная энергия, которая выполняет эту роль. En fait, Viraja, on peut traduire ce qui divise et on peut traduire aussi qui est sans impureté. Ее можно перевести как то, что разделяет и без, то есть чисто, беспримесное. Как. Не оскверненное. Ça veut dire ce qui évite tout type de contamination. То есть та, что избегает любые виды осквернения. Donc, quand il y a une humeur qui ne va pas avec une humeur, Viraja les sépare. Когда нет какого-то настроения, да, или когда не соответствует настроению, то Что-то не соответствует соответствует настроению игры, то Вираджа отделяет это. Ok. De la même façon, en fait, tout ce qui est Jiva Tattva, Shiva Tattva, Shakti Tattva, Vishnu Tattva, etc., ils se séparent parce qu'au niveau de humeur, ils ne peuvent pas rester ensemble. То же касается и Джива Татвы, Шива Татвы, Вишну Татвы. Они различны, то есть отделены друг от друга, потому что их умонастроение не совпадает. Ok. Donc, pour cela, en fait, il y a les différentes humeurs qui se manifestent sous la forme personnifiée aussi. Поэтому и существуют различные настроения, которые проявляют себя в виде личности. Donc, de la même façon, en fait, pour les divertissements dans le monde matériel, также и для игр, проводимых в материальном мире, nous avons besoin de tout type de manifestation. Нам необходимы разные виды, всевозможные виды проявлений. Mais aussi pour que la création secondaire se passe dans ce monde matériel, а также чтобы вторичное творение проявилось в этом материальном мире, il faut que le créateur de ce monde matériel, il soit dans l'humeur des êtres vivants. Нужно, чтобы Творец этого материального мира пребывал в настроении живых существ этого мира. Quand Krishna prend la place de Brahma, когда Шри Кришна занимает должность Господа Брамы, il est obligé de rentrer dans l'humeur des êtres vivants de ce monde. Ему необходимо войти в настроение в живых существ этого мира. Pour que sa création corresponde au désir de ces êtres vivants. Чтобы его tворение соответствовало желанию живых существ. Ok. Je vous explique un peu en raccourci parce que notre temps est limité. Я в краткой форме это все объясняю, но мы ограничены временем. Mais aussi parce que c'est un sujet assez compliqué et je ne pense pas que tout le monde comprendre de quoi je parle. А также сама тема сложная и, может быть, не всем понятна.
pour que les gens ne soient pas très ennuyés. И чтобы людям не было скучно. Et s'il y a des choses à préciser, on peut discuter mardi matin sur le darshan. И если необходимы какие-то уточнения, в вторник утром на Даршине можем обсудить. Donc la dernière question de Ирина Матаджи. Получается, полубоги под влиянием Майи, но они об этом не знают, подобно и людям, не обладающим знанием в этом сюжете. Il se trouve que les demi-dieux sont sous l'influence de Yoga Maya et ils ne sont pas au courant. Elle a mis juste Maya. Ah, d'accord, Maya et... ah oui, d'accord. Sous l'influence de Maya, ils ne sont pas au courant de cela. Tout comme les Jiva, les êtres vivants dans ce monde. Il y a deux types de Maya, d'illusions, Yoga Maya et Mahamaya. Есть два вида иллюзий, Йога-майя и Маха-майя. Mahamaya, l'énergie matérielle, influence avec sa méthode d'illusion, influence ceux qui ne sont pas dévots de Seigneur suprême. Маха-майя при помощи иллюзий влияет на... Ceux qui ne sont pas, pardon? Ne sont pas dévots de Seigneur suprême. Влияет на живых существ этого мира, на тех, кто не является преданным Господа. Okay. Et Yoga Maya, А Йога-майя, l'énergie interne, то есть внутренняя энергия, elle influence les dévots de Seigneur suprême, она влияет на преданных Верховного Господа, ainsi que sur les impersonnalistes. а также и на имперсоналистов. Pour les maintenir dans l'humeur de la vérité absolue. Чтобы поддерживать их в настроении абсолютной истины. Sous la forme personnifiée ou non personnifiée. Будь то в личностной форме или безличной. Okay? Donc il ne faut pas mélanger. Quand on parle de demi-dieu, il ne faut pas oublier qu'il pense toujours à Krishna en général et c'est l'influence de Yoga Maya, d'énergie interne. То есть не стоит их спутать вместе, так как полубоги, как правило, думают все время о Господе, и на них влияет внутренняя энергия, то есть Йога Майя. Ok, Hare Krishna, on va s'arrêter ici. Merci beaucoup pour votre attention. Спасибо большое за ваше внимание. Мы на этом закончим сегодня. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Джай. Jai. Акшанада Прабху ки джай. Toute gloire aux saints. Hare Krishna. Кришна.